শহরের ব্যাট থেকে দিল্লির নামী তারকা খেলোয়াড় তনুজ পাওয়ার, এদিকে মুস্তাফিজ খেলার চেষ্টা লম্বা অঞ্চলের দিকে অঞ্চল যাদবের হাত করে ফেলছে আমাকে কিনা প্রায় ভারতবর্ষে দলকে নিয়ে টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট খালি খালি এমএলএ কাপ কিছুটা পুলিশ জানিয়েছে এখনো পর্যন্ত প্রত্যাবর্তন করলেন সক্রিয়তার সঙ্গে এবার কিন্তু ব্যাটের বাইরের দিকে কিনারা সরাসরি প্রথম উইকেটের বদল রান করছিলেন উইকেট মাল নামছে এবার মাল নেমেছে ইতিহাস রেকর্ড হল অঞ্চলে অনবদ্য একটা প্রচেষ্টা দেখলাম একেবারে বিশ্ব পরের বল শিখাবেন অনেকটা বাইরে মাহমুদ প্রসারণ ঘটালেন ওই তরুণ তুর্কি আম্পায়ার মারুতি ব্যাটিং অঞ্চলের দিকে রাজ পাথর ছিলেন পিচ করার ভাগ্যে প্রান্ত বদল একবার এক অন্য মাত্রায় বিকিকিনি ময়দানে एक बार बड़ा और हलचल ज्यादा फिर पर किताबों को दिल छू लिए हैं यहाँ पर সরকারি তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি माननीय तिरंकुर भट्टाचार्य महोदय। कभी खुशी की महल और हर वक्त हमारे ऑनरेबल मेहमान आज के कुंभी के अंदर कहीं पूरे भारत वर्ष की हर कोने पर पहुंच गए। क्रिकेट एक ऐसा खेल सबको मिलाता है यहाँ पर और ऐसे मारूति और SRMB के खिलाफ उत्तर प्रदेश दूसरा सेमीफाइनल बसिया मोहम्मद स्कोरिंग के साथ शानदार शानदार शॉट SRMB के खिलाफ छक्का होगा यहाँ पर यहाँ पैर हाउ इज दैट देखिए विकेट के लिए लेकिन चैनी बता रहे हैं नहीं लेकिन आई के रूप में एक रन की वृद्धि होगा स्कोर में परिवर्तन होगा। आइए रविदा ধন্যবাদ। খবরে দুনিয়াকালীন প্রিমিয়ার কাপে একটা দারুণ প্রতিযোগিতা চলছে মাঠে। চেষ্টা ছিল কিন্তু আউট হলেন এবং উইকেটের পতন হল।
এই মুহূর্তে नए बैट्समैन सौगत मान्ना अक्षरफ के बाहर पहले देखा और आखिरकार आपको एक लाइट से अलग किया है। यहाँ कोई डाक नहीं, स्कोर अभी भी और ब्लॉक होल में लेकिन स्वरूप प्रसाद की बहुत अच्छी कॉलेज की है, कोई डाक नहीं। राजधानी में 11 का स्कोर 47 स्टंप के बाहर और स्टंप के बाहर खेलने की प्रयास किए, तेरे पर कोई डाक नहीं। और पुरुष ओपन তাকে ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার দিয়ে দিচ্ছে জেলা পরিষদের সরকার মহাশয়। আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে রাজু ভট্টাচার্য মহাশয়, তাকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। এবং আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন হুগলি জেলা পরিষদের কর্মদক্ষ ও হুগলি জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের। ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন রাজ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি মাননীয় দিনাঙ্কুর ভট্টাচার্য মহাশয়। কিভাবে মাসের দূর দেখাচ্ছেন, যদিও পঞ্চম বল ব্যাটে বলে একটা সংযোগ কিন্তু ঘটেনি, যদিও ম্যাচ বুঝায়। এবারে খেলবেন আবার সেই মান্না লেগ বল ছিল, যদিও অপরদিকে শরীরে জায়গা। মুস্তাকিম 2 ওভারে 33 রানে 2 উইকেট পেয়েছেন, আমাদের হিমাংশু 2 ওভারে 14 রানে 2 উইকেট পেয়েছেন। আবার এই ওভারে বিজয় 24টি রান দিলেন। ओवर की पहली गेंद जो 11 का स्कोर 72, 3 विकेट के नुकसान के बाद। और इस बार देख रही गेंद जाड़े बाउंडर के बाहर और ये दर्शक फिल्डर बन गए, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान दोनों भी 28 कोई मिलाकर स्कोर। की आखिरी लता और अक्षर के बाहर लता और इसका दिखना है कि गेम फाइनल की तरफ। और ये हुक शॉट दिख रहा है कि 4 रनों के लिए बाहर और ये 5 पक्ष देखे लता एक बार और ये भी यहाँ छक्का और आखिरी गेंद पे छक्का। और अवधि के अंदर राजेश को पहुंचे गए सौगत मान्ना। পয়েন্ট বল এবারে কিন্তু বাইরে ব্লক ও কলেজ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পরিচালনায় ধনিয়াখালী শিবাইচন্দ্রী ময়দানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জেলার সবচেয়ে বড় ক্রীড়ার টুর্নামেন্ট ধনিয়াখালী এমএলএ কাপ 2019 দুদিন ব্যাপী যে টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হচ্ছে, আজ তার ফাইনাল দিন অথবা শেষ দিন। এই মহৎ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আমাদের এলাকার বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ভারতীয় ওভার বাউন্ডারি মার্কে দেখা যাক শেষ ওভার। গতকাল 11টি 6-এর সাহচর্যে 66 রান করেছিলেন टूर्नामेंट में। एक बार लोग टॉस जिसको अट्रैक्ट किए हैं और नहीं जा रहा है, सीधे बदल चुका है 124 के नुकसान तक। एक बार हवा में गेंद बैट ऊपरी किनारा और गेंद लौटा चले दुर्बाली सोच से। एक बार फुल टॉस और बहुत
और तेज को भेज दिया सीधे विकेट बाउंड्री के बाहर भेज दिया और सीधा बाउंड्री के बाहर भेज दिया। शौकत मारना है। इसी छक्के की मदद से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 130 पर पहुंच गई। आखिरी ओवर का खेल जारी। पहला सेमीफाइनल मैच का पहला इनिंग्स था मारना का स्वागत 7 पर बैटिंग करते हुए पहली बार सीधे बॉलर के पास खेल बैठे आप ये जिसे तो खेलने की